नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुचु आपण मानक प्रिय चैनल प्रभु जगन्नाथ को। यही घटनाटी आम सह शेयर करिसेंती रंजन बाबू। प्रथमे तो रंजन बाबू आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आम सह एमिति एक घटना शेयर करिथिबारु। जगतसिंहपुर पारादीप अंचलर रंजन बाबू पेशार जड़े ऑटो ड्राइवर। से भुवनेश्वर बरमुंडारे एक भड़ा घर नहीं तांको स्त्री सोनाली आउ झील खुशी सह रहुथांती। 2017 मसीहार तांको सह घटिथिबा एही चमत्कार घटनाटी आम सह शेयर कला बेले तांको आखि लुहरे छल छल हो जाउथिला। रंजन बाबू कहती से दिन थाए 2017 मसीहा फेब्रुआरी मास 20 तारिख। रंजन बाबू स्त्री सोनाली आउ झील खुशी सह थांती तांको निज घर पारादीप रे। झीर चुट्टी पड़िबा पई मां सारळांक पाखे मानसिक हेतु सपरिवार जाइथांती जगतसिंहपुर। झीर चुट्टी पड़िबा काम सरी जाइथाय, हेले भुवनेश्वर फेरी न थांती। स्त्री सोनाली मोबाइल रे खंडगिरी मेला पड़िबार खबर देखी स्वामी रंजन को कहती, हेटी शुणुच, आम झीर तो चुट्टी पड़िबा काम सरीगलानी, आउ डेरी नकरी आमे भुवनेश्वर फेरी जिबा। सेपटे खंडगिरी मेला आरंभ हेलानी। झील सबु वर्ष खंडगिरी मेला पड़िले जिद करे बुली जिबाकू, हेले तमे तम ऑटो चलारे एते व्यस्त जे सबु वर्ष हाँ जिबा कही मेला सरी जाए। आ मु भी एते वर्ष हेलानी भुवनेश्वर रे रहिलेनी। एते पाखरे थाई भी मु आजी जाए खंडगिरी मेला केमती देखि पारलिनी। कौन कहूच जे ए वर्ष किंतु आउ तमर किछि बाहाना चलिबनी, जहा भी हेले आमकू मेला बुलेई नब, यात्रा भी देखैबो। ए सब सुनी रंजन कहती, हौ हेला बाबा, जहा भी हो ए वर्ष तम दी जन को मेला बुलेई नेबी। हौ ठीक अछि, एबे तो 12टा बाजिछि, तमे जल्दी रोषेई सारी दियो, जल्दी खाई देई आमे भुवनेश्वर बाहरी जिबा। जल्दी जाई पहुँचिले भिड़ कम थिबो, आउ जल्दी बुलाबुली सारी फेरी आसीबा। एतिकरे स्त्री सोनाली हाँ मारी निज कामरे लागी पड़ती। आउ खाई पी सारी 3टा बेलू पारादीपरू रंजन बाबू निज ऑटोरे स्त्री सोनाली आउ झील खुशी को धरी बाहरी पड़ती भुवनेश्वर। बाटरे झील सह थट्टा मजा करी चली थाई गाड़ी आगकू। हेले बोधुए रंजन बाबू जीवन में से दिनटी सबु दिन ठारू बहुत खराब थिला। कहीं ना पारादीपरू बाहर किछि अल्प समय होता है। हठात रंजन बाबू ऑटो सामने 2टी माल बोझे ट्रक भारसाम्य हरई मुहांमुही धक्का हो गले। अल्प के वर्तीगला रंजन बाबू ऑटो आउ तांको परिवार। किछि आभास पाइला भली किछि दूररू निज ऑटोर हठात ब्रेक मारिदेले रंजन। तार 2 सेकेंड भितर घटिगला एमिति एक घटना। संगे संगे लोक भिड़ होगा सह आंबुलांस आउ पीसीआर भ्यान आसी पहुंची गले एक्सीडेंट होइतिबा जगार। रोड पूरा जाम, बाहरिबाकू बाट न थाए। एभली परिस्थिति रे कौन भी करिवे किछि बुद्धिबाट पाउन थांती रंजन। किंतु मात्र 15 ରୁ 20 मिनिट भितर एते जाम देखी पुलिस बाबू माने लगी गोटे साइड रो रोड खाली करदेले। जहा हो महाप्रभु को मुंडिया मारी रंजन निजर ऑटो स्टार्ट करी बाहरी आसिले सेठारू। बाट सारा से महाप्रभु को स्मरण करी कहूथांती रंजन आउ तांको स्त्री सोनाली, प्रभु तुम करुणारू आज आम मरुमरु बंची गलु। भलरे भलरे आमको भुवनेश्वर रे पहुंचाई दियो प्रभु। से कालिया करुणारू सपरिवार संध्या 8टा सुधा पहुंची गले भुवनेश्वर रे रहुथिबा भड़ा घरे। किंतु पहुंचीबा मात्रे झीर जिद धरी बसिला, आमे खंडगिरी मेला बुलिया को जिबा। किंतु रंजन बाबू एते बड़ अघटन आखि सामने देखि आसीबा परे तांको आ भलो लागु न थाए। कुआड़े भी जावाक इच्छा हो न थाए। आउ किछि अघटन न घटू बोली भाभी चुपचाप थांती रंजन आउ तांको स्त्री सोनाली। हेले कौन भी करिवे, झीर एका जिद। से आज ही खंडगिरी मेला देखा जीव। शेष उपाय शून्य हो घरे टिके फ्रेश हो बाहरी पड़े खंडगिरी मेला जावाकू। सेते बेलू घंटारे बाजिलानी राति 9टा। स्त्री सोनाली को तागिद करी कहती रंजन, देख एमितिरे राति बहुत हेलानी, जल्दी बुलाबुली सारी फेरी आसीबा। बेसी राति जाए रहिबा भल हेबनी। तमे तो जानिछ आजिकालीर समय कौन चली सबू। सोनाली भी रंजन को कथारे हाँ मारी महाप्रभु को प्रणाम करी बसीगले ऑटोरे। रंजन खंडगिरी रे पहुंची निज ऑटो को पार्किंग रे रखी स्त्री आउ झील को धरी चलिले मेला बुलिबाकू। मेलारे पहुंचला बेलू देखिबाकू पाइले मेलारे नाही नथिबा भिड़। तथापि साहस बांधी स्त्री को हाथ धरी झील को काखेई चलिले मेला भितरकू। झील खुशी एते सब लाइट सजासजी देखी भारी खुशी हो जाउथाए। खूब मजामस्ती सह मेलार आनंद नेउथांती रंजन आउ तांको परिवार। किंतु कौन हेबे, रंजन बाबूंकर सतरे से दिनटी बहुत खराब थिला निश्चय। ठीक एतिकी बेले तांको सह घटिगला एक भयंकर घटना।
ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନଥାଏ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଖପାଖ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତି ରଞ୍ଜନ, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲି ବି ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ସୋନାଲି। ରଞ୍ଜନ ବି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଝିଅକୁ। ଏତେ ଭିଡ଼ରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଆଉ କେମିତି ବା ପାଇବେ ଝିଅକୁ। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠି ଝିଅର ନାଁ କହି ଝିଅ ହଜିଯିବାର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ସେଠାରେ ସହଯୋଗୀ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ। ହେଲେ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳେନି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାର ବାର ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବି କରିବେ? ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, କେମିତି ପାଇବେ ତାକୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ? କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଶେଷରେ ସେଇଠି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗଡ଼ିଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ରଞ୍ଜନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲ ଯେ ଆଜି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ଝିଅର ଜିଦ୍ ଆଗେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସତର୍କବାଣୀକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ମୁଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପାଖରେ ଏ ଛାର ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଏତିକି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆ ଭିତରେ ସମୟ ଆସି ରାତି 11ଟା। ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଚାର ହେଇ ସେହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବସି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଘଟିଗଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଆସି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଝିଅଟି ବୋଧହୁଏ ହଜିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ବାପା ଡାକୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଛୁଆଟିକୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଡାକି ଆମ ଝିଅ ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସୂଚନାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କି କିଏ ସେ ବାବୁ ଯିଏ ଝିଅକୁ ଆଣି ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା କର୍ମୀ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି ତ ସେଠି ଆଉ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖ ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତି, ହେଲେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ମିଳେନି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର। ଶେଷରେ ରଞ୍ଜନ ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର, ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଯେ ତୁମ ସାକ୍ଷାତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ହେଲେ ତୁମେ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇ ଯାଉଛ ଯେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ କଳନା କରିବା କଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।